Mo'y naguna karon. Mo'y naguna. So there you go. Ay, okay, tag. Tag dito, tag. Okay. Now I know, it's a relay. It's a relay. First man relay. Naguna na karon ang ato first man relay. Karon, individual ni. Okay. First man individual. Ay, okay, tag yapon. First man tag. So then, maklaro na nato mga idol. So dire na to makita. Si Kiam ko karon naguna sa tag. Si Jared pod. Si Jared is sa third man tag. Sa third man atong relay na to ang yang ka relay ni from Team Henry si Ken Agua. Jared karon dire. Kani relay gyapon ni. So ang naguna karon relay kani first man si Roylis from Maragusan ang individual na to nga og si Kyle Camilida naguna. So kanin duha karon. Okay, kamong upat karon, mo'y mag-race karon sa tong top 3. Alias ko og si Tagalog inapod. Okay na si idol. So lima sila kabok ang nag-in karon sa for the individual race. El Cabilida ni gawas na El Cabilida from Malaybalay City. Si Tagalog ni gawas na pod si Tagalog. Okay? Royles ni gawas na pod si Royles. Gawas na si Royles. So si okay, kaniya itong isa, nigawas na po, number 1 for 1. So, tupat na sila kabok nigawas. Jared, okay, ikatay mo. Dan, ikalima na ka, Dan. Okay, halias ko. O, di, kaunom na yun. Daga na siya ng gawas. Okay, nang gawas sa relay. Si relay sila ni okay, Kenneth Bonda, individual ni gawas na pod. Apa sa nenta mga idol? Si Jayman Lunas. Jayman Lunas from Bukidnon, sulod na gyapon dire mga idol. So El Cabilida nagawas na, si Tagalog nagawas na, si Aliasgo nigawas na, and then si Rueles from Maragusan nigawas na pod. So Jayman Lunas, nigawas na Jayman Lunas. Okay. Okay. Okay, Iim, nigawas na po si Iim. Di na kayo layo si Iim. And then from Cafe Domestic, nigawas na po. Bural, kita na to from Malaybalay, Bukidnon. Okay, Ryan Bural, nigawas na. Okay. There you go, 2-1. Okay, si Idol sa Tarsalim na nadiri karon. Espanya na to si James Yaras. Sa Tarsalim, nigawas na! Tuwan na! There you go! Muda ka na karon sa sinta karon. So, ulatan na to sa Tarsalim nga mo gawas. Okay, from Arniga mo. Tuwan na, gawas na. Okay. So ang atong mga siklista mo na ingon ako biskan nga biyaan sila mga idol sa atong mga runners. Pero kani mga siklista dire na sila mo bawi. Medyo nagka-trouble karon si Brian Broling. Okay, our French national nga si Patrick Olivo. Nigawas na pod. Okay, Tupag. Fast relax. Dennis Tupag nigawas na. There you go. Pamusamis. Yes, pamusamis. Brian Broling magka-trouble pero mubawi na mga idol. Okay, from Davao na to, atong pinaka-sexy ma'am. Okay, there you go, from Davao. Naginusara na to. Okay, dire na. Nanggawas na. Monte. Nanggawas na. Okay. Okay, atong girl na to, si Jeremy Dasio. Laguna na, 608, only girl. Okay, De La Cruz. Nigawas na De La Cruz. Okay. Okay. So lasapon nato ni karon mga idol. Si Igo from 40 ni gawas. So kunda niya diri si Marcial Katangge. Okay, atong 50 karon diri si Rodelito Villarrubia from Malaybalay Bukidnon. Gawas na pod. Okay, diri na si Errol Patron ni gawas doon. Si Sir Juan Pablo mga idol from Claveria. Okay, from Manolo, Impi, si Andy Puesto sa atong 20 category. Naginahinay na ngang gawas mga idol. Bawi na ni karon. Sir, from Davao. So, dire na, biyanan nato ni mga idol.
So, direta. Laos ta paingon sa Jackson Lingon.